بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم الصفحة 36 من كتاب المتعلم والمتعلمة Mise apprentissage en français 16e année de l'enseignement primaire مستوى السادس ابتدائي Mise apprentissage وبالضبط الطبعة الجديدة 2021 يعني الطبعة المنقحة. وصلت معكم la production de l'écrit ديال la première unité des civilisations universelles وبالضبط semaine 3 et 4 ديال هاد l'unité. Donc غادي نبداو على بركة الله هاد la leçon. Donc production de l'écrit. L'objectif c'est de produire un texte à caractère narratif et descriptif. Donc الهدف هو إنتاج واحد النص اللي هو narratif et descriptif يعني حكائي ووصفي في نفس الوقت. D'accord, لأنه في هاد les textes ديال l'unité قرينا les textes narratifs et les textes descriptifs. D'accord. Donc اليوم غادي نعرفوا comment produire un texte à caractère narratif et descriptif. D'accord. Suivez avec moi s'il vous plaît. Donc il y en a un extrait d'un texte ici. Je vais vous lire, suivez avec moi. Une journée à Marrakech. Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech, ville impériale à l'architecture et au souk enchanteur, le palais de la Bahia, les jardins de la Menara, repas, poursuite de la visite avec la célèbre place Jemaa el-Fna et ses charmeurs de serpents. De là, nous accédons au souk. En fin de journée, repas spectacle folklorique dans un magnifique palais marocain. Extrait de Citronelle, 6e édition, Hachette, livre international 2020. Donc هذا واحد l'extrait كيهضروا فيه على une journée à Marrakech. واحد النهار دوزو في مراكش. Journée consacrée à la visite guidée de Marrakech. Donc واحد النهار مخصص لواحد الزيارة لمراكش. Ville impériale à l'architecture. هي واحد المدينة اللي هي رائعة في الخزف والنقش إلى غير ذلك. Et au souk enchanteur. كذلك فيها القصر الباهية الجرادي ديال المنارة les repas poursuite de la visite avec la célèbre place Jemaa el-Fna فيها la célèbre Jemaa el-Fna et ses charmeurs de serpents اللي هما المروضين ديال الثعابين اللي كاينين في جمال الفنا. دو لا من هنايا nous accédons au souk يعني يمكننا نمشيو للسوق. en fin de journée في الاخر ديال النهار وجبه repas spectacle folklorique يعني واحد الحفل الفولكلوري dans un magnifique palais marocain في واحد القصر اللي هو رائع والقصر مغربي رائع. D'accord, c'est bien. On passe pour répondre aux questions proposées dans la rubrique j'observe et je découvre. Donc la première question, à ton avis ce texte في رأيك هذا le texte هذا النص هذا dans des informations يعطينا معلومات relate une histoire كيعاودنا واحد الحكاية ou bien relate une histoire et décrit les lieux. donc الجواب الصحيح هو الجواب الأخير هو هذا حيت هنايا كاين كيحكي لنا واحد l'histoire ياك وكيديكري لنا دي lieux يعني كيوصف لنا المكان. suivez avec moi toujours. deuxième question, que peut-on dire du type de ce texte؟ شنو ممكن نقولوا على هاد النوعية ديال هاد لو تكست هذايا؟ donc غادي نقولوا c'est un texte narratif. donc c'est un texte narratif descriptif descriptif. Question 3, de quoi parle ce texte؟ علاش كيهضر هذا le texte؟ donc le texte parle d'une journée كيهضر على واحد اليوم دوزوه في مراكش. d'une journée à la ville de Marrakech مدينة مراكش à la ville de Marrakech. Passons maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. La première question, relève les adjectifs qualificatifs dans le texte. غادي نجبد les adjectifs qualificatifs. نشوفوا les adjectifs qualificatifs. donc هنايا journée consacrée à la visite guidée de Marrakech. يجونا هنايا l'adjectif c'est guidé. ville impériale il y en a impériale. D'accord, à l'architecture et au souk enchanteur. enchanteur aussi, c'est un adjectif. Le palais de la Bahia, le jardin de la Menara, repas, poursuite de la visite avec la célèbre place Jemaa el-Fna. célèbre
et des charmeurs de serpents aussi. هنايا charmeurs. De là, nous accédons au souk en fin de journée. Repas, spectacle folklorique. Donc, هنايا folklorique dans un magnifique palais marocain. Donc, هنايا magnifique aussi. Donc, demain, ce sont les adjectifs. D'accord, ce sont les adjectifs. Donc, les adjectifs, il y en a guidi. Il y en a impérial. Il y en a enchanteur. Il y en a célèbre. Il y en a charmeur. Il y en a folklorique. Il y en a magnifique. Magnifique. Vous voyez? Il y en a magnifique. Deuxième question. Que s'est-il passé en fin de journée? شنو وقع في الآخر ديال النهار. Donc ici en fin de journée, repas, spectacle folklorique dans un magnifique palais marocain. Donc enfin, donc ici on dit repas. Repas, spectacle folklorique. Folklorique dans un magnifique palais marocain. Parfait. Troisième question, ce texte est-il exclusivement narratif ou narratif et descriptif? واش هاد لو تكست هدايا غير ناراتيف غير حكائي ولا حكائي وصفي؟ دونك هنايا هاد لو تكست سي ان تكست ناراتيف اي ديسكريبتيف. داكوغ ناراتيف اي ديسكريبتيف. ناراتيف اي ديسكريبتيف. بوركوا؟ علاش ناراتيف اي ديسكريبتيف؟ حيت عندنا لي زادجيكتيف بزاف ولو تكست اللي كيكون فيه لي زادجيكتيف كيكون وصفي ياك، وعندنا كذلك ناراتيف حيت il raconte une histoire. صافي كيحكي لنا واحد ليستوار اللي دازت في مراكش، واحد النهار دازت في مراكش كيفاش دازها كيفاش دازت. دونك il y en a ici un texte narratif et descriptif. D'accord. Passons maintenant à les rubriques je m'entraîne et je m'évalue. Suivez avec moi. Il y en a ici je m'entraîne. Produit un texte narratif descriptif sur le modèle de ce texte. قال لك غادي تكتب واحد لو تكست على هاد الشكل ديال هاد لو تكست هدايا. تكست ناراتيف et descriptif. صافي وصفي حكائي. Le jardin Majorel. Je suis Jacques Majorel. Je suis un peintre français. J'ai acheté un terrain et je me suis installé à Marrakech en 1929. J'ai créé en 1931 un superbe jardin. Cet éblouissant jardin est nommé Jardin Majorel. Il est l'un des lieux les plus visités de Marrakech. Donc, هنايا عندنا واحد لو تكست اللي هو ناراتيف ديسكريبتيف غادي نكتبو بحالو هنايا. صافي بحالو غادي نكتبو. غادي نكتبو هنايا في ورقة مستقلة. دونك غادي نحاول نكتب واحد لو تكست اللي هو ناراتيف ديسكريبتيف. دونك سي فاسيل. نكتب مثلا ابن بطوطة. ابن بطوطة كلشي كيعرفو. غنكتب مثلا عليه ابن بطوطة. هنايا ميم شوز، الحاجة اللي غنكتبها هنايا هي نفسها هنايا بلا ما نبدا نعاود. صافي كيقولوا لي كتب تكست ناراتيف ديسكريبتيف. دونك هنايا غادي نكتب واحد النوعية ديال واحد لو تكست وهذيك نفسها تنطبق على هذا. صافي دونك ابن بطوطة جو سوي. دونك ابن بطوطة كيحكي جو سوي محمد. اسمي محمد ابن بطوطة. Je suis né à Tanger. زادت في طنجة le 24 février 1304. Je suis de taille يعني لما طويل ما قصير moyen. taille moyenne. J'ai atteinte يعني عندي واحد البشرة اللي هي clair واضحة. les yeux noirs العينين كحل. un nez
nif légèrement, busqué, قوس, musqué, oui, et un large front. جبهة اللي هي واسعة. J'ai visité. Donc on a كامل وصف صافي، ولكن دابا غيبدا لنا il raconte صافي، il raconte une histoire. هنايا j'ai visité en long بالطول والعرض et en large le monde islamique depuis l'Afrique et du nord et au شمال إفريقيا jusqu'aux régions les plus reculées. D'accord? Donc, هذا un texte fait la narration et description. Donc, c'est un texte narratif et descriptif. D'accord? Parce que عندنا الوصف وعندنا كذلك الحكي. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص صفحة 36 من كتاب المتعلم والمتعلمة ميز ابرونتيساج اون فرونسي 6 اني دو لونسينيمون بريمير الطبعة الجديدة. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. الحصة المجانية ان شاء الله غادي ندير معكم لو بروجي دو كلاس ديال هاد لونيتي لا بروميير يونيتي دي سيفيليزاسيون يونيفرسيل، وان شاء الله باذن الله انا مازال مستمر معكم، غيزيدوا دعموني. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.